नमस्कार। हरे कृष्ण हरे हरे गीता पाठ घरे घरे। आगामी 7 डिसेम्बर रविवार कलकाता ब्रिगेडे सनातन संस्कृति संसदे उद्योगे 5 लक्ष कण्ठे गीता पाठेर आयोजन हয়েছে। আমি আসছি বেঙ্গালুরু কালীবাড়ি থেকে। আপনারা আসুন, একসাথে সবাই মিলে গীতা পাঠ করব। स्वयं भगवान बोलेছেন सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज, अर्थात सब धर्म परित्याग करे ताकेই भजना करो। আবার বলেছেন गीता सुगीता कर्तव्य किमन्यै शास्त्र विस्तर जा स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मादिनिश्चित। অবশ্যই দেখা হচ্ছে আপনাদের সাথে। সনাতন ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য আমাদের সবাইকে এক হতে হবে।